Mga kapuso, King Cobra nadakpan sa Miag-Aw, Iloilo. Sahi isang manog hindi tumalagsaon diri sa Panay, suno sa Menro. Si Julius Bilacaol, nakatutok. Makita sa sulod sa sinangadako nga plastic bottle sang tubig ang isa ka manog. Ini ang isa ka King Cobra nga na-rescue sang isa ka snake expert sa bahin sang barangay Mati, Miag-Aw, Iloilo kahapon. Bago lang kuno ini nakatapos kaon sang isa ka magkalsang na-rescue. Gilayon ini nga gin-turnover sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Actually, sir, ginatawag na siya King Cobra kay ang iya nga ginakaon, pariyo niya nga sawa. Ang manog ang nagalaba sang ginabuluban ta 3 metros. Ina nakuha sa propiedad sang isa ka universidad base sa post sang Miag-Aw, Menro. Ina ang kabahin sang Ophiophagous species. Endemic o kon masami may makita nga kasubong sini nga manog sa isla sang Panay suno kay Mosura. Kilala gani ini sa pila ka ngalan pareho sa manugwason, managwason, panugwason, kag baraw. Masami ini makitaan sa mga kagulangan, kawayanan kag mga lamawan. Ginakabig man ini nga dalitan. Kinaandan kuno sa sini nga manog ang nagalikaw o kon nagapalagyo sa tawo. Apang kon ma-corner, ini ang pwede magdulot sang peligro. Gani abiso sa publiko sa tion nga makasumalang sang King Cobra. Magdistansya sang hindi magdubo sa 3 metros. Hindi magpalapit sa manog. Kaghatagan ini sang alagyan nga makapalayo. Mapahimuyam lang para nga hindi siya mapupok nga kadton ka. Sa tion nga mabuntog o kon makadtan sang King Cobra, ginapanugyan man nga gilayon magpakigangot sa doktor. Ang King Cobra ang gilayon man nga gin-turnover sa Community Environment and Natural Resources Office sa Banwa sang Gimbal para sa nagakaigo nga pagtatap. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.